गुर गरिबेरी धरी हाटा धरी कृष्णा एकला काला करा गुर गरिबेरी धरी हाटा धरी कृष्णा एकला काला करा गुर गरिबेरी धरी हाटा धरी कृष्णा एकला काला भेदा जात धर्म कुण लायो वेदा मी धर्मी पिढी घडा दरे कृष्ण एकला काला करोदारा मी धर्मी पिढी घडा दरे कृष्ण एकला काला करोदारा ए राजा बने सारू लागी होडे बगे हेट गरीबेन गाडे सुदामा नाही काला खरा सुदामा नाही काला कारण भैया मारी बहनों मन श्री कृष्णा काला कीधो तो करण काला है वो नहीं तो काला खाए नहीं हाँ करथाने वो काला कुछ है क्या चीज़ आवरो जिसको खाने करने गुर गरीबेरी दारी हटा दारे कृष्णा एकला काला करो दारा हटा दा कीर्तनो एकबार काला करो बेलो काला ये धनियार माय आयोजना राजा रेर बाद भी वन कळो तो की ये देशेम काला करी शई जम्याळो कोण वाह आणि काला शाहू महाराज सब जातेर लोक खेळो राजा रेर बाद छत्रपति रेर बाद भी समान ता लाय सारू बेलो काला किदो आणि सारी गोर गरीबेन शाळा शिकायला अधिकार मिळता है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शिकाय सारू स्कॉलरशिप दिवाळो किदो ई काला हे उंगर जाओ संपूर्ण सो काला कर रहे तो लाया चिवडा नारळ हट अरे असो काला कोणी वो काला लायर हेते शाहू महाराज किदो जो को पदर काला है भय तो ये देशेर माए समान हमारी काय किदो वर बाजार माए
काला कीधो तो फूले ज्योतिबा जन बामण पाडते ते वेला अरे भाई वा सावित्रीन शाळा शिकाल्या रे कृष्णा एकला काला हरियाळीन शाळा शिकाल्या रे कृष्णा एकला आव 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 कारण मुकाला विचार शिक्षणेरो अधिकार फक्त बामण्या स्वीकारो अधिकार फक्त बामण्या वा गेलो बंड करे वाळो महात्मा ज्योतिबा फुले लो महात्मा ज्योतिबा समग्र महात्मा ज्योतिबा फुले समान हमारी जिंदगी का बर्बादी किया महात्मा ज्योतिबा फुले एकलो मन के आसो भेटतो यातील सारी जाती येतान एकलो जड एकलो सोबत कोई कोणी येत आरक्षण लढा लढूना म्हण महात्मा ज्योतिबा फुले हरदा हाँ सारी रात पाणी पडो वाह वाह लोग फोन करा मुसळधार पाणी हाँ जेदाळ बीडेर मोर्चा होता वाह तांडेर कई रस्ता गायब दीदी वाजे सोण एकलोच घरे बेटर लोक फोन करा पवार सर एक व्हिडिओ तयार करो ना आजर मोर्चा आपण कॅन्सल करणार वाह मन वाटत आत्रा दणीती मेळ जमायचा आणि साला आत्रा पाणी बी पडणं काही न्यू पाणी पडेल रच काय निसर्ग बी आडारो त्याला हमने 5000 वर्षे पण ती समाज बी ये बी आडार है आणि रस्ता कोणीतरी मोर्चा काढेन परमिशन मळी तो पाणी जाय दे रो कोणी एकलोज रूमेर माई फरू करू फोन आयो कि कळो जो धसको करा सर हमारा तेरे पुल चले गो ये हमने नातू आई नहीं अब वो फोन करालो सर हमारे गांव में रास्ता ये चले गो हमें नातू आई नहीं तम कहीं करो हाजिर मोर्चा कैंसिल करना को 5 किलो काई भी है जेवा भाया पोतरा विश्वास काई भी हिदायत मको सवारे मोर्चा कैंसिल करे छे शे नेता पुढारी फोन करा गुरुजी तम एक व्हिडिओ घालो सवारे ऐवजी पुन्हा करा पण कोणी मग काई भी हिदायत तरी चालेल पण मोर्चा होच तारखेन महात्मा ज्योतिबा फुलेर समग्र फुले वास्तुणा लक्ष्य मायो कि महात्मा फुले जो जन सोवनी जन सोव जन जो देख दी दंडा हवशे जो कोणी बगले में लेन योकलो सोत होतो और माला में तो मारो कना घात करना किए ये जो को कळे वाळो छे एकलो मन के दर दंडा लेन सोतो होणो आणि समाजेन जागो करी सारू काम करतो होणो जर महात्मा फुले के जनार वात जर जनार काळे में कळगी हेती नी एवढी बेटी जो को ये सावित्री हनु बेस्ती कोणी रे आज हो है नी भूल ये सावित्री हनु बेस्ती कोणी करथाणी केरो छु ए काला की दो तो बाबा साहेबा वाह 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 भेद भावे नक्की दो गाया बा वाह वाह हाउ घटना सुदो घडाल रे कृष्णा एकला काला करोदारा ओ घटना सुदो रवाल रे कृष्णा एक बार काला करोदारा राजा बने सारू लागी होडे वाह भाई वाह अगे हेट गरीबेन गाडे वाह वाह सुदामा नाही काला खरा कीर्तनो एक बार काला करोदारा सुदामा नाही करादा कीर्तनो एक बार काला करोदारा हाव करथाणी मन वाटच उकाला वेचा मन गोपाळ कालार निमित्ते ती लोक केला गुरुजी तम शेवपच बोलो છો કલાકો તમ ભજન લોકોની મકો મ ભજન લીધું તો તમે ચાલે ને રે તમારો ભજન નાળી જ માર ભજન નાળી જ તમાર ભજન નાળી જ માર ભજન નાળી જ મકો મારોય ગોપાળ કાલાજ પણ માર નાળી કાલાજ મકો હા જેથી મન વાટરો તો ઈ છોરા કના સાપડીએ મને वाह ये आतरा आछो बोलो छे दोई जोड़ से ये बजाया वाला आतरा ये पस साडू साडू ज कहीं पण वो भाई भाई नहीं भी दिशा हो भाई भाई मार हो दिया क्या बात है मासी का बेटो भाई आतरा आछो छे ने ओरो आवाज तो मन कतऱ्यावण वो माइन जन ठेपा दे छे ने जन मन ओरो ठेपा एक मार कळजेर में हनु कनाई भी बेस जाओ और पहले दाड सांभळो जनाती कि आतरा आचे पद्धती ती सेवाते करछ करताणी केरो छु केरी करणी कोळा दिटो तारे सते लारे सवांगो बोला मीटो था लारे
वाटे ती अन नेम धर्म से सुधो ठहराते धरणारो पाणी मिठो तारे सजेला रे वांगो बोल मिठोचा सजेला रे वांगो बोल मिठोचा अरे करणी की दो राजा भोजा अन व्यापार करन उलायो राजा इमाने ती राजा न जीतो तारे सजेला रे बोलो सेवालाल महाराज की सजेला रो वांगो बोल मिठोचा अरे वचार करजो नेकी बदीरो अन कुण हालको छा कुण छा मोठो अनुभवले ताळी तारे सजेला रो वांगो बोल मिठोचा सजेला रो वांगो बोल मिठोचा अरे खणे दने रुदी टोरे काळा अनने धर्म से ठराए वाला धाटी पर भरोसो मोठो तारे सजेला रे वांगो बोल मिठोचा सजेला रो वांगो बोल मिठोचा हाव 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 करण भिहाव मारे भेणो सत्य लार सवांगो बोल मिठो वाह करताणी ई बोली वत्री मीठ छ रे पच काही दुसरं हा ई बोली वत्री मीठ छ करन लोक बोलावत आणि उभी कतरच सत्तेर लार सवांगो बोल मिठोरच आणि तमार मायरो सत्य बात चलेगी नी संपगो करन गोरमाटी महाराज एक गाळी देते ते एवढी बाई बेटी जाऊ जर वैताग गी नी तो गोरमाटी मी एक लाख लाख रुपयाची गाळी दस वाह 1 लाख रुपये एवढी वागणे काही कमीच काही एखादी ताव आवाज आहे अशी गाळी त्याची ये जर गाळी दिनी तो 8-15 दाड माटी मन कर चक्रे जाईनी माते माहिती काही येंडे हे घ्यायची आता मार गाळी गोळी चालूच काही माटी म्हणून ये लाख लाख रुपयाची गाळी जिकछ नी ये आशीष दची है कोणच्या इतिहास છે वो जो लखान છે करताणी सत्य लार सवांगो बोल मिठोरोच कारण येच मुंडे ती गाळी बिदाचा हा करथाणी गोरमाटीर माई एक वो गाळी देचो कोई भी तमे गाळी के जाऊं देखो काई कचो सत्यवाद जर एकांदी मन क्यार संपगी लाईव्ह कर मेलो काय इदे काय जांगड गुता कर मेलो हा जर मन क्या मायरो सत्य संपगो तो वो एक बात कच काई कच तारो सत्यानाश वे जाएगा शेवाला वाह काही कच वो देख डोकरान पडगी वाद मुंडी आला तो अगदी खरवाद से गेरो काही कच तारो सत्यानाश सत्यानाश वे जाया आणि मनक्या अंदर मारे रेहणो नी तो गोळी घालेन माळे गरज छे छे जावरो ओरे मायरो सत्य संपगो मनक्या पण संपगो वाह ध्यान कर लीजो ई गोरमाटीर घण मोट केळा वटे ध्यान कर लीजो सत्कार पत्कार जागेर जत्कार लंडी बुच्ची दूरकार आणि गोरु माई गोर कर करन कच ई सत्य रो सवांगो बोल मिठो रकाडतो जो आणि जेरो मिठो बोल छ नी कोण जगेम काई कमी छे नी करताणी गोरमाठीर माई भी एक एक वाते गाळी छ नी वो गाळीर भी घणो अर्थ भारीच कारण केती ती वो तारो सत्यानाश वे जाय म्हणजे जर तू काही लबाडी सबाडी करीस काही करीस तो तार मायरो सत्य निकलन चले गो वाह तो कार्यक्रम हट गो करथाणी केरोज भ्याव मारी बहनो ई सत्य कथित आवाज तुम्हारे रमाई जसे को ध्यान करन सांभाळे जो ई सत्य तुम्हारे में या कथित आवाज सत्य तुम्हारे में आवच कथित ये जर सत्य तुम्हारे में लाय रहणो तो तमार याडी बापेरो तमने काहीतरी आशीर्वाद आचोच आवाज हा तमार याडी बापेर करणी तुम्हारे रमाई आजचा आवाज वाह तो सत्य आवाज तुम्हारी याडी बापेर करणी जर आच नहीं हेणो नहीं तुम्हारे रमाई सत्य आई नहीं तुम्हारे
કરથાણી કેરો છું જશકો ધ્યાન કરન સાંભળી જો હું પેનાર કાળે તી રેતી તી વોનસ તો તમ શિક્ષણ કરે વાહ शिक्षण गोरमाटी कहते थे आंगड़ी शिक्षण को नहीं कहते थे काई कहते थे छोरा काई करो शिक्षण शिख અને સણ એ દી શબ્દ છે શીખે રહેણો ને તો આચો સાંભળનું લાગે છે કતરા તત્વજ્ઞાન તો ગોરમાટી કન તો જરા આચો હે રહેણો ને તો આચો શીખે રહેણો તો તો આચો સાંભળનું લાગે છે અને જો મન કે આચો સાંભળ જ કાઈ वो આચ શીખ જ જેન સાંભળે રાખલ રહે ને હું મન ક્યાં કનાઈ આચો શીખે ની વાહ ઈ ખણ માતવેર વાત છે અને જેન શાંત રેન શેરો સાંભળતો આવે છે ને વોચ મન ક્યાન ખલ કરતો આવે છે વોચ મન ક્યાન દિશા કળજ વોચ મન ક્યાન વાટે કળજ તમ જર લોકુરો સાંભળતે કોને હણો ને તો તમારે એમ કાઈ ગણ રે એક બી ગણ આચો રે ની કરથાણી ભ્યાવ ડોકરી ડોકરા પેનાતી શિક્ષણ દિને તે તમે પણ તમ હાઉ શિક્ષણ ને સામુ ધ્યાન કોની દિને तम ध्यान कोनी दिने वो तत्वज्ञानेरी वाटे तमार हमारा बेटे जो को डोकरी डोकरा घणो आचो कीधे थे पण तम शिके कोनी वरले काळेम जे शिक्षण आए वो पे भी तम ध्यान कोनी दे रे वाह 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 મને એક લાર એક પ્રાધ્યાપક જો કોઈ એક કોલેજન લેક્ચર કરે વાળો સિનિयर लेक्चर છે હું કાઈ કચ पैन लगाडो मास्तरी सोबत आज परीक्षेला सगळे पोर आलेत केला गो बीएससी ची परीक्षा आहे कॉमर्स ची परीक्षा आहे आणि आर्ट ची पण परीक्षा आहे सर इथं थांबायचं केला गो सगळे पोरं इथून जाणार रस्ते ह्या गेट मध्ये कुठल्याही पोराला विचारायचे केला अर्ध्या तासात जे येईल त्या कुठल्याही पोराला पकडायचे त्याला म्हणायचं सगळ्या विषयाचे नाव सांग पेपरचे नाव सांग देखो ध्यान कर लीजो वो छोरा ग्रेजुएशन कर रोज बीकॉम कर रोज बीए कर रोज बीएससी कर रोज वन पेपर नाम के तू आवाज कहीं लो ये देख को हंस रहे जो ये देख बेन आज तरीके तू आवाज कहीं तम आज के दो मैं भजन करो बंद कर दीजो उद्या या प्रश्न पत्रिका कळे नाही येणू ना ये काही करत मालम से काही पेपर पुस्तक देवाळो मारो मित्रच जो उपरबाती परबाती आवत सर तुम्ही इथं कस काय मला अभ्यास करावा लागते सर केला दुकानदार के रोज मग कस काय या येड्याला काही कळत नाही गेला ते हॉल तिकीट माझ्याकडे दाखवतात केला तुम्हीच बघा ना ह्याच्यातलं कोणतं पेपर आहे ते मला दाखवायचं अपेक्षित माय खेळ हे होई म्हणजे पेपर कशे रोज रोज येऊन अक्कल छे पेपर नाम येऊन केतो आहे नी केन फसारेजी केन फसारेजी तमेन कळे नी दादा ई खरवात के रोज मत मेन येनोर आसे बाल बच्चा जर तुम्हार पेट वेगे तो काई सीखे रे ये ढंगेती है सीखड़िया सीखे वाला छे ने लेकणी ती खाओ मत टाळो विरळिया माते पाडवा जाळो रा बाबा लेकणी ती खाओ मत टाळो विरळिया माते पाडवा लखणी ते खाओ मत डालो विरलिया माते पाड़व डालो लखणी ते खाओ मत डालो विरलिया माते पाड़व डालो चारी वडी अंधारे री वाटे वाचे वाळे री पडे नी गाठे थोड़ा थोड़ा बण काटे वालो विरलिया माते पाड़व डालो थोड़ा थोड़ा बण काटे वालो विरलिया माते पाड़व डालो बला सलारी छे नी रे कमी नकली रकुण दत हमी तारो कर जरा ठंडो ताळो विरलिया माते पाड़व डालो लखणी ते खाओ मत डालो विरलिया माते पाड़व डालो सागरे ती उंडो छरे ध्यान ज्ञानेती सदा रोज पान आदो घडिया छळ केले विरलिया माते पाड़व डालो आदो घडिया तू छळ केले विरलिया माते पाड़व डालो हाओ 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 करन भ्याव मारी बहनों
ઈ લખણી થી જર તમ ટાળો ખાય ને વાહ તો કાઈ બને વાળા કોને જે એ જે ખેલ માથા વાળા- તો બેઠે છે ને હાય બગર લકડી રોજ મારા જી હાય 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 હા દેખ કણ લકણી છે પણ એનું જ મન ભીતી છે ની હા. પ્રકાશ ભ્યા હાઓ ને. એ લકણી ન રહેતા એનું ગણ છે ઘણો ગુંગાવું લકણી ન રહેતા એનું ગણ છે અને લકેવાળ રેન ઓનું ગણ છે કાંઈ શીખરે છે આપણા યર ભી ચિંતન કરે વાત છે આજકાલ આસો ઠાલો પાલો શિક્ષણ કેરી કામેરો છે ને હા. અને એ દનિયારમાં ઘણે લોક પૈસા કમાવસ તમે માલમ કોની હણો નौकरी પગાર કતરી રેણું મન ક્યાં આજ બેટે છે ને કાકા દાદા આવો તમે જે કુછ ધ્યાન કરીને સાંભળી લેજો મીનાર પગાર કતરી રચ શિક્ષણ લકે વાળે નौकरी વાળે તમને માલમ છે કોણ કીયો કતરી કરચ પગારે કીધું એની વાત. મીનાર પગાર તમે માલમ છે જો કોની કતરી રચ છોરા પગાર મીનાર કતરી રચ નકે વાળે પગારે કાંઈ કહેવાનું 50,000 ઓન માલમ જો કે દિનો 60,000 એર પેક્ષા દાદા 80,000 70,000 વાહ લાખે રાંગર જ કે દિનો ડોકરા ઉદ્યોગ 1.5 લાખે રાંગર જ કે દિનો બરબાદ એરે પેક્ષા દાદા 3 લાખ તમને ને ફક્ત લાખે ગણતું વાળો છે. હો લોકો ઓતીજ માં કેરો છું ને તમને ને ફક્ત લાખે ગણતું વાળો છે પગારેર હસાબ જર કે ની તમે ને એકે દાડેર પીસા કતરા કમારે છે લોક અને તેરે જ કતરા ગૂગલ એર માં કામ કરે વાળો મન ક્યાર પગાર દેખો अमेझॉन एम काम करे वाले मन क्यार पगार देखो अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी में करे वाले लोग पगार देखो कोटी ऊपर पगारे कोटी मीनार पगारे कतरी कोटी रेणु मालूम से तमे 350 कोटी रुपया मीनार पगार तुमने मोज तू भी आई વાહ हे जाए कोनी एंडे तुम मीनार रे હો અને हम जो को लाखे पण हजारे पे देख रे चा હો नि रे अटॅक आव जाय तो અટ્યા ગાયરે વેળસ મારા જ ખરો જી अरे आत्रा पगारे लोक मीनार कमारे જ ભ્યા તમને એમ કીધું છું માં ઓરે સારું તમારે અક્કલ આજ ચાવ અને અક્કલેર પિસાચી એ જમાનેર માં શિક્ષણેર છે ને તમે અમેરિકા જાઓ જાપાન જાઓ ફ્રેન્ચ જાઓ રશિયા જાઓ ઓર ડિગ્રી દેकर नौकरी दे नहीं वो तारे मायरो स्किल काई છે તારે ટેલેન્ટ કાઈ છે હવ દેખલે છે અને હું ટેલેન્ટ દેકન તમને કરોડો રૂપિયાની પગારે દસ મલ્ટીનેશનલ કંપની વાળા વાહ વાહ પછી હવ સ્કિલ આત બેટે જકો માર ગોરમાટી ઘણો ભરો છે યાત બેટી જકો બાયુર માં ઘણો ભરો છે આ બેટે જકો માટીર માં ઘણો ભરો છે પણ તમારે એમ કાઈ ખરો છે જકો દનિયાન માલમ છે ઈ વાત ધ્યાન કરીને સાંભળજો તમારા માં ખૂબ આચી વાતે છે પણ તમ તાંડે પદ છે ભારત દનિયાન કેની જ માલમ છે જા અને હું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ દનિયા વાળ દખાળ રે છે કારણ કરોડો રૂપિયાની પગારે મિનાત કમારે છે પણ આજકાલ ये मार गोरमाटी अंदर वो ताकते त्यांग जायर हेणो तो लकणी ती खाऊ मत टाळू वीरणिया माते पाडव जाळू रा लकणी ती खाऊ मत टाळू वीरणिया माते पाडव जाळू रा कारण ई मातेम તમારે વજાળો પાડી જાય આનું લખણી માથેમ વજાળો પાડત કારણ મ તમે કીધું છું આજ બેટે જો કોસમ શેત કરી છો ખેતીમાં કામ કરે વાળો છો તમાર વર્ષેમ એકણા પગાર હોત ઘણો હેગો તો દીવણા હોત ડુંગરેર ખેતારી ન હેણું હે એવડી કાળી રી હેણું તો દીવણા રબીરી એકણા અને ખરી પેરી એકણા હા કઈ કેર તો હાલ મેલે જો કઈ હોટો કોંતી કાય આપ કાણ પાણી રીયો ગાતી પણ તમાર વર્ષેમ દીવણા ખળો હોત અને ખળો હે ને એ ચેન લે જાય છે ઓતે સ્ટોન તમાર કઈ ખરો રહી અને એ ચેન બી ઝલ્લે ગે તો તમાર હાથે પડિયક ન યરો કઈ ખબર છે ની વાહ વાહ અને તમાર બેંક એમ પડબી ગે તો તમ વટાન લાય જો ઘર જાવ છો કોઈ યર ખબર છે હોય છે નહીં કતરાઈ એંડે જો કોઈ યર ઉદાહરણ કે દીધું મ પરળીર માં જો કોને હમાર એક લોકો પડો મુકાદમ છે કારખાનેર પીસા આવગે અને વટાન લાન જો કો લેબરે ની અટેળો પ્રકાશ બે વાહ 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 ध्यान कर लीजो देखो पीसार बैग लेगो 7.5 लाख रुपया उठा लीधो અને પીસવી માં ઘાલ લીધો અને પીસવી જો કોણ થલા દીધી યો એને ગાડી રાંગી તે હેન્ડલ એને લગાડી દીનો જારો વાહ તાર સરી કો હેતો જો કો છોરા દેખ લીધો યેર કના આવગે જ કે લાગો देखू અને લાર લાર ચલાવ અને ગુજો કોણ સોએ સોએ રે જો કોણ બંડલ હેતે કઈ મોખળે કરન બેઠો રો હાથે
देखो हा कुमा तो चला रो देखो आणि वर गाडी अंगांग चाल रही हाई जो कोण लारी कर दिनो सोयशेरी नोटे आणि वन काय ए मामा अरे काय येडा आहेस काय केला पैसे बघ ना माग कुठं फेकलेस केला वन वाटो अरे मजले जा तो गाडी जो साइड इन लगाड दिनो आणि वो सोयरी नोटे इळरो थैली झेले एवढी देतो जे स्थळ वरच गाडी दाबलेन थैली लेन वागडा फरार देखो कचरा कमा लेखणी मातो. ते खाओ मत टाळो विराणिया माते पाडाव लेखणी ते खाओ मत टाळो विराणिया माते पाडाव कारण घ्या मारी बहनो आतरी अक्कल छे नी की मार्कन 500 री नोटेज देखाबो वो पुन्हा मुकादम चहा परात वणा केरो थरथर दुजरो गुरुजी 7.5 लाख मार देने कलाव की तू याय मग कू काय हाय अडीन कलाव मातो चालो कोणी मार मग काय गो कोर कलागो मन लार दकाळ दिनो कलागो तुझे पैसे पडले मन वाटो मारच पडकेच काय गो आणि मारे सोयरी नोटे एक न रेता मयूर रोकलाव वा मन कोर देवेलो 500 री आणि मग सोयरी येऊन रोकराव आणि जतेच तो मार मोटरसायकल भी चलेगी आणि पिसाई झल्लेगी कारण भियाव ई दुनिया को चाल रही माथे ते चाल रही ये माथे में देन वदाळो पाडतो आहे ने गोरो कार्यक्रम छे दुसरे रोज छे ने कारण मन वाठो आणि ई जोड आता आचो पद्धती ती मार हेड झील बोली करताना का टाळी वजानीवर आपण छे स्वागत करा आणि येनून बेशन लगाडूचो जसे दुसरी बेटी जोग बाई अनुसार कोणी बोले देऊन चिना काय ये बाई अनुसार बोलून पुढची हा उच्च पण कोणते कोणी हो जमालच हो घणे हुशार जो हा काळू बाळू छो काय हरकत छे ने हा एक भजन बोलूचो अनुसार आणि ओरबादेर माई आपण आजी वाते करा हा जाणू ना डोकरा केरो वात खर्च ये वर लाव अनुसार बकळ दाने ती एक भजन भी रखाड मेलो तुम्हार जुने यार माई ये बोलच पण प्रकाश ब्यार हेट बोलेर भी इच्छा रे देखा वो एक भजन आजी तुम्हार सारू बोलू छु बापू या भगवान एक वागडा तो चारेर वात केरो जा म्हणू म्हणजे सवार ड्युटीन जाय देनी म्हणे करत मार जांगड गुताई खळो आताच बंद हक मेरो चेनी जीवडा रे कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा हक मेरो चेनी रे कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा हक मेरो चेनी जीवडा रे कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा हक मेरो चेनी जीवडा रे कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा अरे मीठी बोली बोल सके माँ ये दुनिया डावा पगे पगे माँ फुट जाय खोटेरो बुडा बुडा कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा अरे घटी न फेरा एकलो हातो अन फटाती लखडा बनाल नातो लेकिती बनालो जोडा कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा लेकिती बनालो जोडा कुडी माई रे मुकाम गाळो थोडा जा करण भ्या मारी बहनो एक बात ध्यान करण सांभाळली जाओ काय जा ये दुनिया में आयच आपण ई पामणी घण कमी दनेरची पामणी मजनच केतो मिठो करतो आईचा काय वेजा हक मेरो छेनी जीवाडा रे कुडी माई रे मुकाम घणो थोडा ई घणे कमी दनेर मुकाम जा આપણો ई मायरो वागडा निखळगो ने एरो कार्यक्रम संपगो ए रे सारू तमने काई कणू लागी जीवणे मायक હતો एक बात जसे को ध्यान करन सांभळली जो अरे मीठी बोली बोल जगे मा वा वा वा
वगे मा फुट जाय खोटे रो बुडा बुडा अरे जगे मसे ना बसणो लागा ही जीवडाया तो घसणो लागा घसन मेले न भार अरे देवट तारो काई उरेनी अरे भाई वाओ ही दुनिया तो नकनाई पुरेनी जीवन ये रे जाय जीवना रे थोडे भाई रे जीवन ये रे जाय जीवना रे अरे जगे मायाए पाम हे ना अन जाणू लागी जाम हे ना से मर रे घिए सारू ये ना थोडे भाई रे काम से मर रे घिए सारू ये ना थोडे भाई अरे उपदेश करो कोणी सेना अरे समजारो तू ये दिवाना मन को तो चलिए गाना थोडे माई मन को तो चलिए गाना थोडे माई आओ करण भ्याव मारी बहनो एक बात जसे को ध्यान कर लीजो ई बुडबुडा सरी को जीवन संपदा है करथाणी एक बात जसे को ध्यान करन सांभळ लीजो मग जना जना भजनेन जाऊं छु जना मग तांडेवाळेन काही समजायर वात करून ब्या हा महाराज माद बेटे जनी ये माती घणे ज्ञानीच आत्री वात मन पक्को मालम मा भजन तमार सारू कनाईज लखुनी तमार माहितीस तो खरो वात केरो मन तमेन काही समजायर रे हा मग काही कुचो मन जन जन काही वात लकेचनी वो मारे सारू लकुचो जन भजन मन पसंद पड जावचनी जन हाऊ भजन मार डायरी लकुचो जतेस तोण भजन मन पसंद पडे नी वाह वतेस तोण मार डायरी लकुनी मा आणि जे दन मलखोल काय मार डायरी पर लखना कुचू मन पसंद पडो पडाय सारी जगेन पसंद पडास कारण मग भजन तमार सारू करूनी मग मार सारू करूचू करथाणी मग एक बात नेहमी करूचू का उपदेश करो कोणी शेन समजारूचू ये जीवडान मान गोत चाली ये गाडा कुडी माई रे मुकाम ओरो थोडाच कारण मग तमेन समजायन कोणी आहे मग मन समजारूचू आणि ई म मानगो तो दुनिया मानगी ई न मानो तो दुनिया माने नी करतानी केरूच भ्या ये न मनाय सारू मग काम करूच मारोच मनिया जर माती न मानतो हणो मग दुनियान समजायर काही प्रयत्न करू करतानी भ्याव मारी बहनो ये सेवा ते तमार समोर करतो म्हणा घटीन फेर एकलो हातो ध्यान करून सांभाळी जो भजन जसे को याडी बेने बेटी जो घटीन फेर एकलो हातो आणि भाटाती लकडा बनाल नातो वाह देखो भाटा वेगळो लकडा वेगळो दोईरो धर्म वेगळी दोईर जाते वेगळी पण लकडा आणि भाटारो हातो टीच भरोच रचिया पण जर ऊ पक्को घट्ट जर घटीम बेस गो तो तम खडावी घालो वरो आटो करे शाही छोड़े नी वो आवड़ा को हातो रच पण तम जार घालो बाजरी घालो नी तो खडा घालो वरो आटो करे शाही हेट छोड़े नी फक्त दोईरो नेकीती जोड़ा एक बनी चाय ये वाते परेन मन एक वाटो कि संसारेम तम हम सिया मेलेचा वाह
संसारेम तम हम श्यामेलेचा आणि एकेमेकेने आयुष्यभर गाळी देते बेटेराचा. वाह भाई वाह. ये काही कच मालम से काही मत सुकरन तारकन नांदरी चुकच खेळ गो एवढी ते कशी हसरी जको मग बादळणी ये काही कच ये बादळे ये शेज कच एक भी के नहीं हानु छेनी मत सुकरन तारकन नांदरी चु नहीं तो मार जाके दूसरी रहती नहीं वा दाड़े दो पैर कहीं कहती है मार जाके दूसरी रहती बोलन दाड़े दो पैर चली जाओ ती करण का एवढी बी वागडा काही का वद्या टाळी वजारे बनावा यावा तम भुजाय कोणती गाजी तमेन काय खबर छे यार टाळी वजाय पुन्हा तम फडेम गे कतो रातेन 12 वाजता गाडी आई तो कळे तमने टाळी वजाय ध्यान कर लीजो जतेस तोण सावधान हो करन ढेर कच माने नी छाती काढून उभरो थानु मारसरी को वाग कोई छे नी पुन्हा मिनान पूछो वनुन यार कस काय मजा न कर जो ठीक छ मीना भरे माहित कर दाव जार ई काही कामेरो छे जगत कारण केरो जो भ्याव मारो ध्यान करन सांभाळी जो जर आयुष्य मिठो करे हेणो तो एक बात कर लो काय वो घटीर नहीं आणि वो हातेर नहीं जर तमें जगतो आवगो तो तुम्हारा आयुष्य रो सोनो हो वाह 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 बाई एके जाते पुरुष एके जाते पण दोई हेन जना सावधान हे जाव छो जोडा बन जाव छे ने वो दंड ठरा ले चाहे काय भी हेद आपलो पण आपले संसार मिठो करे छे जे माटीन धणी हानु ठरालच नी ओर सरी को आचो संसार देनी आम केरीच वेई भला आयद संकट आयद काय भी आयद दोई हेन बरोबर हेन झेला हानु ठराले दे की ओर संसार मिठो हे चाहि रे जो भाटा आणि हातो ये दोईरो नातो एक वेगो की आटो पाडी शे रेनी जो संसार मिठो करे हेणो तो माटी आणि बाई दोई हेन दोईर नहीं जर एक हेन वागे लाग तो तुम्हारो संसार मिठो हे शे रेनी करथान भ्याव मारी बहनो ये आंतरिक बात तम ये भजनेर माध्यमांथी सांभळगे तो नक्कीच तुम्हारो भलो हे शायर आळो छे पण काय केरो दुसर अरे जगे माए पामळ हे ना अरे जाणू लागिया जामळ हे ना शे मार रे घिये सारू येडा कुडे मायरे मुखा मागडा दोडा दे मार रे घिये सारू येडा कुडे मायरे मुखा मागडा दोडा दे मारी बहनो एक बात ध्यान कर लीधो जगे में आपण शे पामळ हे नायचा आणि जाणू लागी जामण हे ना मन जामण जो खाटो हे जावच नि या बारक्या बाल बच्चा आवाजन तम कतरा वठालो चोवन शेहन मुंडो चुमोचो एवढी डोकरी डोकरान कोई वठान मुंडो चुमेचो को दिठेचो घणो मारा दादाचो घणो मारा दादाचो घणो मारा दादाचो किसन मारा देरो काय हानु करायचं डोकरी डोकरान देखली किम करो थेलडाई गच्च बी बेशेन हानु वाते करत होता वाह डोकरानाचं बोलो डोकरी एक गच्च बेसनी थेलडी हानु बोलो छे पण जातू म्हणा तम आता मिठो संसार करना के करून तमने कोई वठावच नानक्या रजन वन कोई भी वठाला वर मुंडो चुमलं कारण वर कोने ती कुणशी बलावा ते घडी घडाई रेनी महाराज उद्या काहीच बला घडी घडाई रेनी करण वठालो छो आणि डोकरा सामून डोकरी सामू देखतो ना तमे हटाव ई उन्हाळ घरी सामून जाय दे रीती कोणी इयर काय मुंडो चुमा उथळला और कॉलेन वर घरी सामू होतो कत्री कतरान मारो अशी वाते करची एकनाथ शिंदे कंती कोण तो बिगड गे डोकलो जनाती तो जाजाच बिगड़ गई शिंदे तो घणो घणो छोरी छोरान भी गाजी बात में चेंज रे छे वाह करथाणी भ्याव मारी बहनो तम जन मोटे हे जाओ छो काई जन तमार गण दिसाय नी लोकुन तमार मायर जे व्हाइट व्हाइट गुण छको लोकुन दिसा जाओ दिसाव काई दिसाओ तमने एक बात के जो हनुन अंगाड़ी हम सिकवाड़ी में काम करा काई जन जो के तांडेब गयो म तांडेब जान सर्वे करो तशी जारो ध्यान कर लीजो गण महत्वर बात घड़ी घड़ाई बात तो मेन केरो तांडेब चले जायर बाद हम काई कराचा कि तांडेर माई नायकेरो घर कच्च करन पूछा चांगड़ी कारण नायक कारभारी हसावी नसावी ये तांडेर महत्वर रचनी जो को महानु तांडेब चले को हाफसार वो तांडेब हाफसाब जो कोणी डोकरी डाकरी बाई पोरी जो कोणी घड़ियाल लाईनी ते लगाडन पाणी भररी उन्हाळेर दाडे येते वो हाफसा भी 2 घंटा चालन 2 घंटा सो जाओ वाह हां वतच बेस जाओ बाई ने वनूर चालू कार्यक्रम हापस्ती एक दी जणी वथी येते जो को मग गयो आणि वो बाई वनून पूछो बाई याडी ओ नायकेर घर कच्च अंगाडी आस मस्त डोकरी हसन बोलन वो बाई ती बोल रही अंगाडी आणि मग नायकेर घर कच्च के साथ वर मुंडे 12:30 वाज गए
आणि को कशी मुंडो करन मा समुतीटी या भगवान मग ये डोकरीन नायकेर नाम पुचून हनुका मुंडो करन दिकरी परदे केला घानो मग या ओ नायकेर घर कच्चा उ जेन हनु मुंडो कर मिलती वर समोर नायकेर घर आणि एवढी मुंडो फेर देनी ओ काही चेत्रो घर क्षेत्र वाडीन मग चेत्रो डोकरी के हनु बोली यू काही चेत्रोच केला गोडी मग या नायक घरचं काही जान दे की नाही मन जादाच वाटे लागो अब ये तांडे मन नवीन आमेलोच मग गडचिरोली नापळे कोण देखरोज मग ये डोकरी जरा मजा असल्या मग आजी पूछो या नायकेर नाम काहीच वन जो तू केर समायची केला गो डोकरी हानू किती आता मग भली मारदशी आपण मन एक वात का मग ओ डोकरीन पूछो मग नायकेर नामच पूछो तो ना हातरा कार रिसारीचो निस्ता नाम पूछो तू कत घरचं केरजी ओवडी चेत्रो उकाईच हानू का करीचे मग काय एगो जको उके लाग तुझे समो आयजीएम निकल केला मग काय तो केवाळा कोणी मै केला मै जावलो कोणी मग मन एक दी मारद पण नायकेर नामे ते हानू का करीची जको काय हेगो जको तो कमन जको डोकरी 2 मिनिट दी टीवर परन बेटा तोन काय को केला गो नायक सकाळी हानू केला मग हेगोच काय हमारो डोकराक लागो काल परमेदाड जकोणी मार छोरा फवारेन गे पटल्यारा देख वात कथे ती निकडी पटल्यारा रोज येती फवारेन गे 500 रुपये फवारान डिग्री आहे आणि इंड्रेलर डबा ठाले रेनी काय केला जो घरेन लिया आणि मार डोकरा जको बेसी बांधतो का लागो छरीती काट कुटान जको वन संडाशेर डबा बळा ऐकला मग येरोन वर काही चांगड गुताच संडाशे डबारन वर अंग सांभाळ केला गोचा बेस तू डोकरी अंगेर वाद केली पच काय आणि ऊ कर तू डोकरा संडाशेर डबा बळा नाको का लागो आणि तू नाय केरोज काय केला कालेन केरो केला हंगेर डबा मारोज करून लढाई मारोज केला हाउजे डबा से इंट्रेलर मारो छोरा आगे फवारे ना डोकरा या छरी लगा लुगड़ा न जको अंगली कतर मेलोज कला गो आणि ऊ डबडा जको मारोज करन केरोज कला गो ये नायकेन नी 2 एकर भली वग जाव पण ये जेलेम घाले चेरी आल चेजा वाह वाह बाप देव डोकरी काई केरी कतरा संडासेर डबा सारू 2 एकर येचरी डोकरी आणि नायक केर ना जेलेम घालूच केरी फवारे गे कोण अंगली कतरा आयो कोण हंगेर डबडा लेगो कोण आणि लढाई कोण रमरीन दी एकर खेत हंगेर डबडा सारू येचरीच आशी बाई हे की तो कुकाई चाली रे करण केरो जो अन भावके ते भावके मला नरेणू रे बापू तांडे माई बळबळा करे वालो हार जावाचा रे सांडे नाही अन एकांदी न वागे दा हेंडे नाही रे ताम ऐसे ना भला नारी जो खांडे माईरा भवकी मला रे बाप जाने माए रे दो पाले माए आना ये कांदी ना वागे दो हेडे नाही रे ताम ऐसे ना भला ना